country, it's me, Casey, and welcome to my crazy memories. Papasok, wala kang ticket. So, bibili muna tayo ng para sa phone. Para hindi mabasa. Kala mo ignorant. Up ka dun, up. Talikod ka, talikod, ganun. Yan! Ayaw niya pa. Ano yan? Mama, bubbles. Daming tao. Laki! Let's go, Kyler! Mauna ako. So, akit tayo. Our first ride. Taas. Bit-bit ka dyan. Ang inang puta, mapapagod ka muna bago ka mag-enjoy eh. Ba't ang daming slides? Paano ka mamimili? Hi, Kyler! Sa blue tayo. Yes. Let's go. Let's go. Woo! Ito na yun. Ala, putang ina, parang alalagpas. Ala! Ala, yun na yun. Woo! Woo! Ito na yun. Tagal sa ano. Kyler! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Nakabidyo ka na. Hindi ko pa natatapos. Hindi ko pa natatapos yung vlog ko. Sa EK, meron na ulit. Galing. I-sleep ka na. Good night. Ayan na! Sina! Daming tao. Panis. Ayun, lamig. Ayun, lamig. Oo nga eh. Oo nga eh. Hi, Mama. Ayan! Dad! Hindi nga ni. Dad! Dad daw. Dad! Mama, Mami! Mami! Our second slide. Ano si Daddy na? Hala! Suntukin kita dyan. Sartalo! Ang taas naman yan, guys. Nakatamad naman kunin. Saan na kayo sila, Mama? Let's go! Let's go! Akyatin na natin to. Our second slide. Pwede mag-video. Sa bitawan ito. Let's go! Ako yung sigaw. Ganun pala? May ganun pala? Ikaw lang sumigaw eh. Nagulat ako nasa unahan eh. Tara na. Smile! Liwan. Mamaya. Mayroon din sila ditong cafeteria or Dinalog. Silo. what's that? Bush Island. So, we're here sa Rio. Wait muna natin sila, Kyle. Yan! Let's go! Let's go, guys! Let's go. Smile! Let's go. Hey, one more? One more? No! Next slide, this one. So, kukuha muna tayo ng foam. Let's go get our foam. Ba't mo babalik? Halika na, slide na. Tara na, slide na tayo. Tara na, slide. Kaya na, tayo na mag-slide. Let's go na, slide na. Slide na tayo, tara na. Oo, wag isubo. Tara na, tayo na tayo. Kita niya. May nga siya eh. Hindi mo. Kung wala siya, isa. Pumunta na siya dun. Ayaw pa umano. Hi guys! So, ilalagay ko muna kayo sa locker area.
Kasi we'll enjoy the rest of the day. As you can see, really enjoy this. Tignan niyo yung hair ko, sobrang gulo na. And later na lang ako mag-update if palabas na kami ng island o ng resort. And kakain. And, yeah. Kabugs! Hi guys, we're back. Pangit na ng itsura. Sobrang lagkit na, pati sa buhok. Hindi ko na kaya. So, we're going to have our last slide. Sa family slide. Let's go, let's go, let's go! Yung neck mo, leg mo. Ang galing din! Wow! Wow! Ano? Yay! May ice cream na si Kyler! Ano, plan nyo ko Jollibee, ha? Si Mama din may ice cream. Ang galing ni Mama. Si Kyler may Jollibee. Ano? One more? Ay. Sabi mo yung one slide. Tulang, tulang. Sorry. Tulang, siyempre napilit ka. Pwede mag 3 yan. 3 kaya. Para mapili. All good in the hood. Uwi na kami guys. Kakain muna kami sa SM na Manginasal. Hi muna kayo. Let's go home na. Basa pa kami. Palit lang kami ng taas. So, Mama, hi. Namumula na siya. Sana all. Ganun pag-design. Punta na tayo para sa gilid na. Hi! Sige, say hi! Nag-enjoy ka? Happy? Inasal tayo, guys. May QR kaya ako? Yes po. Tin. Clear smile na. Mamaya nga ni sa Jollibee. Galing. Ganun. Sit down. Galing. Chuk. Ako up.